কমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Kisa rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep gaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni ajar. Rang mari kisa baino tabu, mandai chargoria kamini, takuk ronjon debur mani aro manthogu, dal bidal beremni kaham apona, manthogu kotorte chikona busa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar. Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu Japan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komrot to no manai kom damino amanai manthoknai chinobo jagani mung kai Sargoria village Pranab Vidyabomoni। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি।
시리시티니 어카지대로 하스팅이 좀더 루그럭로 아니 칸이 파이플레야 हमसनमा तैची बाया करो और बताए चीनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फ्लाइट में Brown lychee drink रोटी से पहले शादी हो जाओ fresh Brown lychee brown lychee brown lychee Brown lychee drink. Refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept.
With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is Rs 2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradit Kishore Devarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Devarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradit for hours. Based on a secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, say the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zeking Marav studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Devarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব। Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or hub minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements, including the demand of Tripura land after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented. As such, the people of the state blame and put allegation towards Tripura Motha. EM and MDC of Tripura Motha also failed to nothing despite of running an ADC government. Similarly, BJP government has never accepted the Tripura Motha movement of deporting illegal migrants. Tripura Motha MLA and ministers were not given any interest by the BJP over the issue of illegal migrants despite of staying in alliance government, which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Devarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Likewise, MP Kriti Singh Devarma will also leave the party BJP. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি সরকার থেকে, কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব, এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে। এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি কৃতি সিং দেবী, উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন। আমরা মোটামুটি রেডি এবং সম্ভবত যদি আমাদের হয় এই জুলাইয়ের 20 তারিখের ভিতরে হয়তো দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ে আমাদের একটা মিটিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। আর মহারাজের সঙ্গে আমি 9 তারিখে দিল্লি চলে যাচ্ছি। তারপরে 1 বছর এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পরে আমরা করেছি, কথা বলেছি, অনেকবার মিটিং হয়েছে, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের মিটিং আমি নিজেও গিয়েছি, করছে না, কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরাতেও যে হচ্ছে, এখানেও তো কিছু করছে না। আমরা বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাহলে আমরা এই সরকারে থাকার কি অর্থ আছে? আপনারা বলুন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 1 বছর হয়ে গেল,
বেশি ইলেকশন হইতেছে না এখানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল করে এডিসির হাতে ক্ষমতা পাঠানোর কথা, দেওয়ার কথা, এটা আমার কথা না। 2018 এবং 2023 বিধানসভার যে নির্বাচনের যে ম্যানিফেস্টো, বিজেপির ম্যানিফেস্টো, সেখানে আছে। সেটা আজকে সংসদে তুলে তার বিল পাস এটা শুধু ত্রিপুরার জন্য না, 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা 10টা এডিসি, ওইটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে 10টা এডিসির জন্য, ওটা করছে না। তাইলে আমাদের কাউন্সিলে 2টা আছে, ভ্যাকেন্সি আছে, এটা বাই ইলেকশন হচ্ছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে থাকা বা তাদেরকে সমর্থন করা আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে? আমরা সেই জন্য আমরা লাস্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা দেখা করব, কারণ যেহেতু আমাদের অ্যালায়েন্সটা, আমাদের দিল্লির সঙ্গে হয়েছে, সেখানে আমরা কথা বলবো। তারপরে আমরা মোটামুটি সমর্থন প্রত্যাহার করার দিকে আমরা মোটামুটি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আমাদের সবাই 13 জন আমাদের এমএলএ মিনিস্টার আমরা রেডি আছি এবং আমাদের এমপিও রেডি আছে। আমরা লাস্ট দেখা করব, তারপরে আপনারা জানবেন যে আমরা কোথায় যাই। সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কি এই বিষয়ে আপনাদের বিধায়কদের সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের আলোচনা কমপ্লিট? আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে, কমপ্লিট আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে। তাই মহারাজা 7 তারিখে আমাদের র্যালিতে থাকবেন, থাকার পরে উনি ওই দিনে দিল্লিতে চলে যাবেন। আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারতে সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো, তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। The MLA further said that on the 20th July, an important meeting is going to be held in Delhi on this matter, and also a discussion will be held with the Home Minister Amit Shah. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি, আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা রেডি আছি। সরকার मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस वाइट में देख लूँगा। Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. Tripura Motha has been cheated and betrayed the most dirtiest way more than the IPFT. Tripura Motha came to an agreement with BJP to join the alliance government in the state under the condition of including 3 MLAs of Tripura Motha as cabinet ministers. However, only 2 MLAs were appointed as ministers. Among the 2 MLAs were also not appointed as cabinet ministers, but 1 MLA was appointed state minister or half minister with no portfolio. Tripura Motha had left behind all the movements, including the demand of Tripura led after the Tripura Accord was signed by the central government and state government that was supposed to be implemented within 6 months. However, today a year has passed, but the accord is not yet implemented, which is why all the MLAs of Tripura Motha are ready to leave from the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. The MLA further said that he had a discussion with Maharaja and all the MLAs of Tripura Motha to this issue. However, Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. So let's see what MLA Ranjit Debarma said during the press meet.
আমাদের মোটামুটি আমরা ওই দিকে চলে আগাচ্ছি। আপনারা দেখছেন আমাদের কিছুদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা কোন দিকে গড়াচ্ছে। আমি তো রেগুলার বলেই যাচ্ছি এই সরকারের সঙ্গে থাকার আর প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনার দলের সুপ্রিমোকে সমর্থন দিয়েছেন এটার উপরে? না, সমর্থন আছে, ওনার সমর্থন নিয়ে তো আমরা বলছি। আমরা তো সমর্থন নিয়ে তো বলছি, মহারাজ নিজেই তো বলছেন, আমরা কেন সমর্থন করবো? 1 বছর আমরা দেখেছি, আমরা বিরোধী দল থেকে আমরা ছেড়ে সরকারের সঙ্গে এসেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদেরকে, আমাদের যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটসের কথা, পলিটিক্যাল রাইটসের কথা বলা হয়েছে, চুক্তিতে কি আছে? এটা কথা আছে, কিছু তো করছে না। তাহলে এই সরকারের অধীনে আমরা কেন থাকবো? আজকে আমাদের 3জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার কথা, 2জনে তো আমাদেরকে, একজন প্রতিমন্ত্রী আর একজনকে তো ক্যাবিনেট মিনিস্টার করে রাখছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কি এজন্য জানেন আপনারা? না, শপথ গ্রহণে বিভিন্ন মিনিস্টার বা ওনার বিভিন্ন এসেছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণের যে মিনিস্টারটা সম্প্রসারণ যে করা হচ্ছে, সেটা যদি আপনার সবার সঙ্গে আলোচনা করে যদি করতো তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হয়তো। কিন্তু আমরা একটা সরকারের শরিক দল হিসেবে আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে রাত্রে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের ডিএম রাত্রে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছে 9:30 দিকে। আমি মহারাজের সঙ্গে 9:30 সময় কথা বলেছি, তখনও উনি জানতে পারেন নাই যে ত্রিপুরায় মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমি বললাম আমাকে কার্ড দিয়েছে যে এরকম, আমি তো এখনও জানতে পারিনি বলছে উনি। After the Maharaja Pradip Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied, he did not know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tripura Accord is not yet implemented even after a year has passed. डिफरेंस हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी, मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो त्रिपुरा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गांव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है। और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था, ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली, ऑनरेबली ये त्रिपुरा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर आज कुछ कह रहा है और मुझसे कहा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर बात करेंगे और मैं रंजीत से भी बात करूँगा। अमित शाह ने समय दिया है हमको मिलने के लिए ये महीने के अंत में, तो अमित शाह से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है भाई, क्योंकि जेन्यून ट्राइबल्स लोग गांव में इनसिक्योर फील कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन है कि इतने साल महीने के बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लाजायज़ है एंड इसका सेंटिमेंट को हमको जितना जल्दी हम इसको समाप्त करें त्रिपुरा के लिए अच्छा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बहुत इनसिक्योरिटी आ रहा है ट्राइबल एरियाज़ में, क्योंकि इलीगली बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, उससे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है। दोनों बात में सीएम से मेरा बात हुआ है, वो उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द एट अ राइट प्लेटफॉर्म इसको उठाएंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। Bubagra further said he will talk to MLA Ranjit Debarma personally over this issue, but MLA Ranjit Debarma has mentioned that he talked to Maharaja on this issue on Saturday morning at the Ujjainite Palace. Now the people want to know, is there anything that Maharaja is hiding to the media? Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. In a shocking incident, a young boy named Zeking Maram studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident.
In a shocking incident, another school student committed suicide tragically in the hostel. Such incident came to light earlier in the state where small school students committed suicide mysteriously. It was learned that a young boy named Chini Khorang, studying in class 10, committed suicide by hanging himself on the ceiling fan inside the hostel. The incident was realized on Saturday morning. This is an incident of 82 Mile SD Boys Hostel. The news was informed to the deceased child family, including police. While speaking to the reporter, the deceased child mother said that Chini Khorang has called his parents on Thursday and requested them to come and take him to home from the hostel. But unfortunately, the parents could not bring the child from the hostel due to financial issues. The deceased parents told the media more about the incident. जों सारे छयटा दामखा जुगेन्द्र नगरनिदेल सारुरिखा आरो जे सुपार कल खाइ साहरो देन नर जेखिम नगो थांनि सामो नर फायाके बा जेखिम फाजि जाय थिया आइन छाव सुपार दाम सानाने के फाइलेके त जों डाइरेक्ट या हालनि सालथां नम्बुइ जे बनगो थाना हनै चाइतो थांनानै चाइतो जे थिनो आमां नगो थांनाय दुइ दिन दिन बागै नगो थांनाय नि साव के त फनो आं बनो उसगांगो फायै बुजोगै कालाखा बाबा तंगादि बुइ जतो तिरिस फाइबाय उंकाय नंगो तंगादि एने बनो सागा के सामाया गलंकाय बसाव के 3 तारिखो फाइदिया मा के आं सागा ठीक आसे बाबा आं 3 तारिखो फाइनाय के 3 तारिख मिया कल खायका बो कल खायका आं सागा बाबा रां रो गरैखौ के आं नरक फाइनाका फाइदि आं नरक फाइका आं ताय हस्टेल दंया आं जाला नांजागौ आं थांसिनाय अरो तंयान छौता बुफुरु सिमी आपदे के सा एतो दिनले साया माने मिया के साखौ गाटा बोलति हुने तांगि तंया नि सा bo tangi tong ya buto na buto saya no no khlogi saya ta khlogi saya ane boy ro guru ang lasi manu hene chau no boy ro pai ri ya haida boy ro pai ri me ya kuta bono acha mane boy class pori to class 10 no je tal bese ka khabor no thangya thangja usga thang phayo usga thang phayo bo thang phai ma ga ke tangi no go thana ni ne chai to khna sa no go thana ne tangi chai to ga bo to semi ya nang tam ni wan chu no go ma thanya ni bagi de bam te hain khna ni नगो माथायानि बागै तो बास गंना तो करे बला ताम नि वान चुनि इंचरा एक मात्र सागा बोताम नि सा थाइगा आमा आं नगो थांनाय नों फाइगा फाइनाका फाइदि हिसावंगा आं सागा बाबा तागले रां करे के रां खांगा फायानो सागा गाय ओलगाय आसा नेनो तलि बाबा ताबु आं काम पाइले आनि लाइन तानि दिखा बुफुरु कक सामाने साइजिंगो सारि नंबाय गेनरो को बुफुरु ना फाइनै बो सादलिया हायदा खना फुंगो फाइनाय साजा खना फुंगो बुफाबो सागा खना फुंगो जेसके बन नुमानो रि रहरानो बाबा के आव नि बबो केताम मुइ वानसु जेनरो खना फाइनाय साइ बो आमते के खना फाइनाय साया बो फाइदि हिंगा जों खना फाइनाय नि सागाता निजरानो साला सागा तलां तलांया बा तो बो खना फाइनाय के नरक फाइके आं थांनाय अच्छा तेकेसे को नरक निनजराय न फाइना फादि नै साहारै निनजराय ताबो फाइ ताम खायनानि नंगरा तनाखै तंदि रां फैसा रो करि रो हनि नरो साहारो न बसु कोबै नगरा तनाखै तंदि रां फैसा रो माने रां फैसा रो करि फाइ दंना फै मिया दं सामने अमतेनि साया बनो रां फैसा करि खो बाबा रां फैसा करि नि बागै साया फाइ मिया जों 3 तारिख नि कं मते एओ कक साखा पाता ठीक है अच्छा कोइता बिगि गत ना नरो बाइके सेमगा पास्ता दिगि दिमिन चालाय खता अच्छा रुमनि बरो हाबनाय मानसि हाबमायाव माने कायसा बरो कुमति थुनि नायखाय नुखाता माने आयं उक्लक्ति थाङै नायखाता बफोर बुदि हेगु नुखा नुगनायखे सावा माने आगे अच्छा अबर टिफिन जानानै रुतुक तलायथिनि मालया तबना रुमो हि नायखाता बिन मुंतामा जिकि मारा बक्लास परि क्लास 10 Now the mystery behind the death of school student will come to light after the police investigation. Bureau Report, Chini Khorang. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. There was an excitement and chaos happening in the political scenario across the state over the statement given by MLA Ranjit Debarma to leave the alliance government with BJP by conducting a press meet on Saturday.
A meeting was also held on Saturday morning at the Ojente Palace to leave the support of BJP. After the Maharaja Pradut Kishore Debarma was asked question to this issue, he replied he didn't know anything on that regards, but the Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration because the Tiprasa Accord is not yet implemented even after a year has passed. Now let's hear what the Maharaja said. हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी अभी मैं तो पूजा के प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन मैं रंजीत से बात करूँगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था। आपका भी प्रेस बाइट में देख लूँगा। आज सुबह ही आपके साथ बात? हाँ, आज मीटिंग हुआ है और मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह से भी मेरा बात हुआ है और मैंने कहा है कि ये जो तिपरासा अकॉर्ड है ऑलमोस्ट 18 महीना हो गया है और गाँव में फ्रस्ट्रेशन है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वहाँ से बहुत इलीगल लोग भी त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं, तो एक जेन्यून फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी है और उसके व्यू में हमको लगता है कि जल्द से जल्द हमें जो अग्रीमेंट हमने 1 साल से ऊपर पहले हमने जो साइन किया था ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, उसका जल्द से जल्द किया जाए समाप्त। एंड चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो मुझसे सहमत है और वो भी अपने तरीके से दिल्ली में बात करेंगे कि एमिकेबली ऑनरेबली ये तिपरासा अकॉर्ड कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए। नहीं, अगर उसने ये बोला है तो ये बोला होगा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है और मैंने सीएम से बात किया है और सीएम ने बोला है कि ये आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरफ से जल्द इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. He said PM Narendra Modi is taking various initiatives for the betterment of Tiprasa people. রঞ্জিত দেববর্মা ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমো না, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকের সঙ্গে আমার সঙ্গে কারেকশন ছিল। ত্রিপুরা মাথার এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি। আর যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে ত্রিপুরা মাথা এবং মহারাজের পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য। আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না, শুনিও নি, মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি। আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না, তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ। তিনি আরেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হয়েছে সেই দাবিগুলো পূরণ হয়নি, সরকারের থেকে লাভ কি? ঠিক কোন রঞ্জিত দেববর্মা? কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবিগুলো রাখা হচ্ছে তেমন না, যে দাবিগুলো আমি চিফ মিনিস্টার থাকে না, আর সেগুলোর বিষয়ে মহারাজও জানেন, মহারাজের পার্টিও জানে, সবাই জানে। আর সবাইকে সব কিছু বলা সম্ভব না, যেটা নিয়ম আছে সেইভাবেই হবে। আর জনজাতির কল্যাণের জন্য যদি কোনো সরকার সবচেয়ে বেশি করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকারই করেছে, তা প্রমাণিত। আর আজকে পুরো দেশের মধ্যে জনজাতি যেখানেই যাবেন, গুজরাটে যান, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে, ঝাড়খণ্ডে যেখানেই যাবেন, জনজাতিরা একসময় কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আজকে জনজাতিরা স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ওর ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে শক্তিশালী করে। দেখুন, মহারাজ আমার সামনেই তো ছিল, আমার কাছে আমরা ছিলাম মঞ্চের মধ্যে। মহারাজ এই বিষয়ে অবগত নেই। এই পার্টির একটা, যে কোনো পার্টির একটা সিস্টেম থাকে, পার্টির প্রমুখ যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই হয়। রঞ্জিতবাবু কী বলেছেন না বলেছেন এটা আপনি জানেন আর আপনার মিডিয়া জানে, আমি জানি। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ওনার পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে বিশ্বাস করে আর সেই দিশাতে কাজ করে ও আগামী দিনগুলিতে করবে। However, the people of the state were anxious after witnessing the different response of Maharaja and MLA Ranjit Debarma. The MLAs of Tripura Motha are not under the control of Maharaja anymore. Reported by Amin from Agartala, Chini Khorang. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Acharji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is ₹2 lakh. Accused Tinku Acharji's wife was arrested at the incident as he was absconding. हाँ
Once again, the police achieved success in the anti-drug operation. The police of Khwai station said that with the secret sources, they received information that a person named Tinku Acharji, a drug peddler, lives in the Ramchandragarh Indra colony area. So the Khwai SDPO, DCF, along with other police, rushed to his house and raided the house of Tinku Acharji and recovered 11 ground brown sugar estimated to be 2 lakh rupees. But the police arrested his wife because Tinku Acharji fled from the house. নেতৃত্বে আমরা দিনরাত খোয়াই শহরকে কীভাবে ড্রাগস মুক্ত করা যায় সে বিষয়তে আমরা কাজ করছি। তো আমরা সে ইয়েতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ আপনারা সবাই জানেন ডেভেলপ করা আছে সব জায়গাতে খোয়াই এবং খোয়াই আশপাশ অঞ্চলে। তো আমাদের কাছে আজকে দুপুরে একটা খবর আসে যে রামচন্দ্রঘাট সুশঙ্কর আচার্যি ওরফে টিঙ্কু ওর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস মজুত রাখা আছে। তো আমরা সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা সেখানে যাই এবং আমাদের সাথে ছিল এসডিপিও স্যার, ছিল আমরা ডিসিএম স্যার এবং অন্য স্যার সাক্ষীরা ছিল। সবার উপস্থিতিতে আমরা যে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর সেই প্রসিডিউর মেনে আমরা সার্চ করি। সার্চ করে আমরা 11 গ্রাম আমরা হিরোইন উদ্ধার করি। সে হিরোইনগুলি আমাদের যে এনডিপিএসের আইন অনুযায়ী সেগুলি আমরা সিজ করি। আর আমরা এই যে যার পজিশনে আমরা পেয়েছি সুশঙ্কর ওরফে টিঙ্কু আচার্যি, ওনার স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা আচার্যি, আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করি। এখানেগুলো তো আমরা যখন যাই তখন ওরা সম্ভবত ড্রাগসগুলি ধরার জন্য রেডি করছিল। তো আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। তো আমাদের ধারণা সেখানে সুশঙ্কর মানে যে বাড়ির মালিক সেও থাকতে পারে এবং অন্যান্য লোকও থাকতে পারে। আমরা সেগুলি দেখছি। যদি আমরা এই কেসে অন্যান্য লোকও পাই আমরা সেই কেসে আমরা সেগুলিকে অ্যারেস্ট করে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করব। স্যার, যে মালটা ধরছেন এটার বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? 11 গ্রাম মালের বাজার মূল্য মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো। তো স্যার, এই যে অভিযান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই শহরে করতেছেন, এই অভিযান কি আগামী দিনও জারি থাকবে? অবশ্যই এটা আমরা চাই খোয়াই শহর যাতে ড্রাগস মুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ ড্রাগস মুক্ত, ড্রাগস ফ্রি। আমাদের এসপি স্যার বা আমাদের যে অথরিটি যা নির্দেশ কার্যটা চাচ্ছেন যে ড্রাগস ফ্রি, যে জিরো টলারেন্স নীতি, সেই হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা চাইব আমাদের সাথে যাতে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সাহায্য করে এবং আমরা যাতে সেই কাজে আমরা সফল হতে পারি। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা তো প্রচণ্ড প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন খোয়াইতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তো খোয়াইয়ের যে সাধারণ নাগরিক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলবেন? সাধারণ নাগরিককে বলবো আপনারা একটু আপনাদের যে এলাকা সে এলাকাতে আপনারা একটু নজর রাখবেন। এরকম কোনো যদি কিছু করে যে সাসপেক্টেড কিছু বা কেউ ড্রাগস বিক্রি করছে বা ড্রাগস খাচ্ছে সেদিকে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে খবর দেবেন। আমরা যারা ড্রাগস বিক্রি করছে তাদেরকে আমরা সে আইনে আটক করার আমরা চেষ্টা করব এবং যারা ড্রাগস নিচ্ছে তাদেরকেও আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং তাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনা যায় আমরা সেদিকেও আমরা চেষ্টা করব। An FIR was filed against the accused with an NDPS Act. Now the Khwai police are actively searching for Tinku Acharji. Reported by Biplab from Khwai, Chini Khorang. হ্যাঁ
Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradhyut Kishore Devarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Devarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradhyut for hours. On Saturday afternoon, Tripura Motha MLA Ranjit Devarma conducted a press meet at Agartala Press Club and made a clear statement to leave the alliance government with BJP. He also mentioned that all the MLAs of Tripura Motha are ready to accept and leave the alliance BJP government. There was a chaos over this issue in the state political scenario. A meeting was also organized on Saturday at the Ojanta Palace to this issue. Maharaja Pradhyut Kishore Devarma also responded on this issue, which is rapidly circulating in all media platforms. As such, the members of BJP are also aware of such bold statement given by Tripura Motha. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradhyut Kishore Devarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Devarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradhyut for hours. The MP said that the discussion was not based on politics, but he came to meet Maharaja to greet him personally on the occasion of Maharaja's birthday. महाराज को सभी समय बर्थडे में मिलता हूँ। इस बार पहली बार बर्थडे के दिन में त्रिपुरा आने के बाद भी महाराज पूरा व्यस्त था। फ़ोन तो किया था, सुबह मैंने फ़ोन कर दिया था, महाराज को विश किया था। मैं मिलता हूँ महाराज से। आज जैसे हम मिले हैं कार्यक्रम में, वहाँ इस्कॉन के वहाँ मिले हैं, किंतु जो मेरा वो बनता है कि महाराज के पास आओ और जन्मदिन की बात बड़ी नहीं है, बात वही है जिस जन्म महाराज ने जन्म लिया है और वो दिन को मैं स्मरण करना चाहता हूँ और महाराज का जीवन बहुत अच्छा हो, सुंदर हो और त्रिपुरा के हित में जो काम हम लोग मिल के काम करना शुरू किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छा से चले, आगे बढ़े और उसी दिशा में मेरा पूरा विश्वास है कि श्री माँ के आशीर्वाद से और त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद से महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ त्रिपुरा का भविष्य भी अच्छा होगा। Similarly, Maharaja Pradhyut Kishore Devarma also said that the Tiprasa Accord has not yet implemented even after a year, which is why a meeting will be held in coming days directly with the Home Minister Amit Shah to discuss the issue. क्या बोलना चाहें? नहीं, हर साल ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले भी बहुत बार मिले हैं और मेरे जन्मदिन में ये हमेशा मुझे याद करते हैं। मैं भी इनके जन्मदिन में इनसे मिलते रहता हूँ। एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जो हमें पब्लिक लाइफ में और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी रहता है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आए हैं, मुझे विश किया, कल भी मुझे फ़ोन किया था उन्होंने मेरे जन्मदिन में और इसी के लिए हम मिले हैं। और पॉलिटिकल कुछ आप पॉलिटिक्स ढूंढते हैं, मैं जानता हूँ, आप आज मैं जानता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स निकले हैं आज, इसके लिए आप लोग पॉलिटिकल, लेकिन मैंने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मानिक शाह जी, प्रोफेसर मानिक शाह जी, एंड मैं आशा करता हूँ कि जो विश्वास से हमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा और त्रिपुरा में रहने वाले हर व्यक्ति तिपरासा हो और जो नॉन तिपरासा हो, उनका कल्याण वो चाहते हैं और वो अकॉर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि डिलेज हुआ है, इसके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये अकॉर्ड ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपको कहानी के लिए कोई मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ, उन्होंने भी बोला है कि वो अपने लेवल में बात करेंगे। हमारे एमपी साहब तो पॉजिटिव है ही। हमने ब्रू अकॉर्ड एक संग काम किया था, ब्रू अकॉर्ड में हमने एक संग काम करके 19 साल 20 साल में जो हमारे ब्रू थे इतने ख़राब कंडीशन में, हम दोनों ने ही काम करके इसको लागू किया। अमित शाह जी उस समय भी होम मिनिस्टर थे, तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट आज दिया गया है, मैंने एमएलए से भी बात किया है, उन्होंने अपना जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है वो निकाला है। मैं समझ सकता हूँ उनका फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे आशा है, अभी भी आशा है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हम दिल्ली जाकर बात करेंगे, सीएम भी अपने लेवल में बात करेंगे, एमपी भी अपने लेवल में बात करेंगे और त्रिपुरा का भला होना चाहिए, अपना ट्राइबल्स का भला होना चाहिए और तिपरासा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बस मैं वही उसी का आशा कर रहा हूँ। तो जब भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग दोस्त मिले हैं, मित्र मिले हैं, जन्मदिन में मिले हैं भाई,
पॉलिटिक्स के लिए भी तो एक होम मिनिस्टर से कोई होम मिनिस्टर मिलेंगे हमसे, MP मेरी बहन से भी उनका बात हुआ है और मुझे लगता है कि रंजीत ने भी वही बात बोला है कि होम मिनिस्टर समय दे रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि एक बड़ा प्रक्रिया है और जब भी वो समय देंगे, शायद पार्लियामेंट के टाइम दे तो हम जाएंगे, हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो लार्जली है क्योंकि बांग्लादेश से जो इलीगल लोग आ रहे हैं उसको अगर रोकना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को एक संग काम करना पड़ेगा और हमें ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। और ये वोट बैंक की राजनीति को बंद करने के लिए हमने अपना आवाज़ उठाया है, रंजीत ने भी अपना आवाज़ उठाया है, मैं भी उनके पक्ष में हूँ। जब इलीगली लोग आते हैं तो प्रेशर हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमारे राज्य में पड़ता है। तो इलीगल माइग्रेंट इज़ एन इशू और वी विल जॉइंटली टैकल इट because we don't want them to become permanent residents of India. However, the people of the state clearly understand that MP Biplab Dev visit in the Ojayanta Palace to meet Maharaja is not just to greet him on his birthday occasion, but they also held some important discussion. Bureau Report, Chini Khorang. Based on a secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, said the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. Drugs peddlers are being caught every day by the state police. As such, on Saturday, the OC of Madhupur together with the TSR forces searched the forest at Rajatira area and recovered 200 kg of dried marijuana in 8 drums, which estimated to worth 15 lakh rupees, said OC of Madhupur station. Nobody was arrested at the incident as per the report. Later, the police seized the dried marijuana and took it to the Madhupur police station. আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছি পরে আমরা ডিএসএস স্টাফ, উমেন স্টাফ, পিএস আদার্স অফিসার আমরা লগে লগে গাড়ি করে যে কমলাসাগর রাজাতিলা এরিয়া কর্ডন করে আমরা সার্চ করি, বল দিয়া মাটি যখন ডিগিং করি তারপরে দেখা যায় যে আমরা এখানে অনেক হিউজ কোয়ান্টিটি অফ গাঁজা গ্রামে ভর্তি করে তারা লুকিয়ে রাখা আমরা পাই। একদিন নিয়ে আমরা এটারে সিজ করি করে থানাতে নিয়ে আসি 200 কেজি, তারপরে অনুমানিক রেট 15 লাখ সামথিং হবে। ড্রাম ছিল কটা স্যার এখানে? ড্রাম 8টা ড্রাম পড়তে হবে। স্যার অভিযানে কে কে ছিল? অভিযানে আমি ছিলাম, তারপরে টিএসআর, স্পেশাল গুরু, তারপরে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চ আছে, তারপরে উমেন স্টাফ আর পিএস কনস্টেবল। The local villagers raised concerns about the frequent recoveries of drugs in the state. The incident made a stir among the villagers. The police have taken investigation to this case. Reported by Jiban from Bishalgarh, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Tripura Accord is yet to be implemented in the state even after 1 year of agreement, which is why Tripura Motha Party are preparing to leave the alliance government with BJP. Tripura Motha MLA Ranjit Debarma made this statement by conducting a press meet at Agartala Press Club on Saturday. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma responded over the issue of breaking the alliance government with BJP. Maharaja said MLA Ranjit Debarma might have said that out of frustration. In response to the statement given by MLA Ranjit Debarma on the issue of leaving the alliance government with BJP, MP Biplab Kumar Dev replied the statement given by MLA Ranjit is not official. Any action or initiative to be taken is finalized by Maharaja Pradyut Kishore Debarma, which is more obvious to accept. With the help of confidential sources, 11 ground brown sugar was recovered during a raid in the house of Tinku Ajarji, a resident of Ramchandragat Indra Colony area. The estimated value of the recovered narcotic is ₹2 lakh. Accused Tinku Ajarji's wife was arrested at the incident as he was absconding. Tripura's former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev visited Maharaja Pradyut Kishore Debarma at the Ojanta Palace on Saturday night to discuss on the issue of statement given by MLA Ranjit Debarma to leave from the alliance government with BJP. MP Biplab Dev held a discussion meeting with Maharaja Pradyut for hours. Based on the secret information, 200 kg of dried marijuana was recovered in 8 drums while searching at Rajatila area. The estimated value is 15 lakh rupees, say the OC of Madhupur station. The police have started taking investigation to this case. In a shocking incident, a young boy named Zekim Marab studying in class 10 was found hanged in the hostel. Monu police immediately rushed to the spot on receiving the information and have started taking investigation to the incident. Bringing to you the news of the day.
A meeting of advisory committee was held at MBB Airport on Saturday. At the meeting, MBB Airport Advisory Chairman Committee, MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director K.C. Meena, West District DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K, Advisory Committee Krishna Dan Das and other members were present. On that day, Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev said the Advisory Committee meeting is held twice a year by the Airport Authority. During the meeting, many topics were discussed based on the safety for the people, runway and taxi maintenance and the projects to be done in the future. He also said that there is a security infrastructure maintained in the BMM airport which fly to Guwahati. বছরে দুইবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যে নিয়ম অনুসারে এয়ারপোর্ট যে হয় এয়ারপোর্টের একটা কমিটি হয় ও স্থানীয় এমপি তার চেয়ারম্যান হয় তার একদম ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু তার মধ্যে আলোচনা হয় তেমন নয় বর্তমান স্থিতি আর ফিউচার কি হতে পারে কি হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটা তার মধ্যে আসে যাত্রী সুবিধা এয়ারলাইন্সের স্থিতি কি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিন্দু তার মধ্যে আসে আলোচনা হয় যেটা আমাদের দ্বারা করা যেতে পারে সেটা আমরা করি আর যেটা কনসার্ন অথরিটির দ্বারা করতে হয় সেটা এয়ারপোর্ট ডাইরেক্টর আছে ওনারা ওনাদের অফিসিয়াল মাধ্যমে সেগুলো কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায় আর তার জন্যই এই মিটিং করা হয় আর এই মিটিংয়ে বিশেষ করে যাত্রী সুবিধা অসুবিধাগুলোই বিশেষ মাহাত্ম্য দেওয়া হয় আর আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ত্রিপুরাতে যে এই আগরতলা এয়ারপোর্ট মহারাজা বিভূতিভূষণ মানিক্য এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে গুয়াহাটির পরে হাইয়েস্ট ফ্লাইট এখান থেকে হয় আর এয়ারপোর্টে যদি দেখি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও সেটা গুয়াহাটির চাইতে কম নয় এটা হচ্ছে বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে তো স্বাভাবিকভাবে মিটিং যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং যাত্রীদের সমস্যার সমাধান হতে পারে আর এখানে যারা কর্মরত আছে তাদেরও যাতে সঠিকভাবে ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্য এই মিটিং At the meeting, MBB Airport Advisory Committee Chairman MP Biplab Kumar Dev, MBB Airport Director K.C. Meena, West District DM Dr. Bishal Kumar, SP Kiran Kumar K, Advisory Committee Krishna Dan Das and other members were present. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Destination. On the coming 7th July, a massive rally will be organized on the issue of illegal immigrants, said MLA Ranjit Debarma on Saturday. MLA Ranjit Debarma, Bubagra Pradut Kishore Debarma and other members will present on that day. MLA Ranjit Debarma said this by conducting a press meet on Saturday. During the meeting, MLA Ranjit Debarma said that a massive rally will be organized on the coming 7th July based on non-political, which is open to everyone. Bubagra Pradut Kishore Debarma and many social workers will be present on that day. The rally will be organized based on the notification given by the Ministry of Home Affairs Amit Shah on 19 May to deport the illegal immigrants and Rohingyas to Bangladesh. While many states has taken the steps in deporting the illegal immigrants, but Tripura state has not taken any steps regarding the issue. MLA Ranjit Debarma said this by conducting a press meet on Saturday. যতন খুলুমবাইকা যে চিমতিনি ওর কাছে প্রেস মিট খাইমান ইমখা ওর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাছে প্রেস মিট সিম ফাইনাই 7 তারিখ জুলাই সম্মানিত দিন আগরতলা কাছে রেলি খাইনা থাংতঙ্গ और রেলি টোটালি নন পলিটিক্যাল এবং নন রিলিজিয়াস রেলি উনাই और রেলিও চিনি হা বুবাগরা মহারাজা প্রদুত কিশোর দেববর্মা ববতংনাই বহার কগনারেনাই তাই বহিমনাই जों सारा त्रिपुरानि বিভিন্ন কনানি সিভিল সোসাইটি এনজিওস ন খবই गोबांमा ससियेल वार्कारक आदिनो फाइनाय हाजार हाजार फाइनाय আগরতলাও एगाकाय जों अबनो साननानै नायो जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स नि बुखाखै 19 मे 2025 सालमारिओ जे नोटिफिकेशन कारी जाखा एवं और
बांग्लादेशनि म्यानमारनि जारा फायनाय चिना इन्डियाव हाबै दंफायनाय बा त्रिपुरा हाबै दंफायनाय बरगनो नायतुगु तिख्लाय बंनि हावा किफ्लिनानै पक दङ किन्तु त्रिपुरा सरकार 30 दिन टाइम बाइंडिंग बिसिंगो खाजाकफोनो और कोनो मुसा खाइजागलिया किन्तु जों नुखा गुजरात हरियाणा खालायजाका दिल्ली खालायजाका এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল আসাম খাইজাকা এবং ও কিছুদিন আগে তামিলনাড়ু স্পেশাল টাস্ক ফোর্স খাইজাক মানে ককমাবো जों मानखा का ताबुक चिनि ककंखा जों गभर्नमेन्ट सानने नायो डाक्टे डाक्टे खायै ओ जे टाइम लाई थांमानि परेबो मनो खाइमानो अमो निर्देशनाव दंग जे नोटिफिकेशन सिजाक दंग म खालाइमानो किन्तु गभर्नमेन्ट अमनो कोनो खालाया का आबोनि बागैना आं साननानै नायो जे गभर्नमेन्ट मनो खालायथुन जों जतनो तैनो और मूवमेंट जो नेशनल इश्यू अपने बागन से राजनीतिक कालार तुबलिया जत दफानी जत अंशनि बरन तुई जों मूवमेंट खालायनानै जों नायता खाखलायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागानि जारा विभिन्न सिविल सोसाइटी दंनाय एनजिओ खाय दंनाय बा जारा राजनीतिक बे गदाल जायगा बरग आदिनो फायदी এবং चिन हाबु बागारा बो आदिनो राजनीतिक अजामा हिसाबै फायगला बा हाबु बागारा हिसाबै फायै आदिनो और फाइ मालाय फायनाय जों बाय बाक्सा रेलवे नखरनायता एका आबोनि बागैना आं खाथुंगो जे बुबागना ब्लेके हामबाय मारो तामनैका बचिनि प्रत्येकटा चिनि दफानि मुभमेन्ट बचनो लगिरि तंगो बिनि ब्लेसिंग तंगो आबोनि बागै जों ब्लेके न तंथगो आं नंनियो मीडियाते आं मनो कयनाय सारा त्रिपुरा लुकरंनो नरक फायदि खरां क्रिसा फायदि चिनि हानो बांलादेशनि बररक फायै सेगि तंफायमानि चिनि हा मानथायनो सेगि तंफायमानि अमनो जों फिरगैनानानि बागै जा जा सरकारि जे निर्देशना तमनो अमनो फुलफिल खालायै बरनो नायतुगै तिख्लाय रखनानि अमनो बागैनो जों गनाय Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. 2 people were injured after hitting a vehicle parked by the roadside. Incident occurred at Chorilam. The fire brigade personnel took them to Vishalgarh Hospital and later referred to Agartala GB Hospital. According to sources, it was learned that the incident took place in front of the hotel at Chorilam. So as usual, many people stopped by the vehicle at the roadside for having food at the hotel. During the time, a bike was coming ahead and hit the parked vehicle beside the road. 2 persons were severely injured after getting hit into a vehicle. The fire brigade reached at the scene after receiving the information and took the injured to Vishalgarh Hospital. Later, 2 injured persons was referred to Agartala GB Hospital due to serious condition. আমাদের বিশালগড় ফায়ার স্টেশনে একটা কলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চরিলাম বাজারে। আমরা সরাসরি ছুটে গেছি, গিয়ে সেটা এখানে দেখতে পেয়েছি এই 2টা পেশেন্ট পড়ে রয়েছে রাস্তায়। আমরা সাথে সাথে তাদের তিনটা বিশালগড় হাসপাতালে এনে দিয়েছি। কীভাবে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? ঘটনাটা লোকাল পাবলিক করেছে এই একটা বাইকে আর একটা ওয়াগনার গাড়ির মধ্যে এনে লাগা দিচ্ছে। মানে তারা কি বাইক চালক ছিল? হ্যাঁ, তারা বাইক চালক ছিল। কী নাম তাদের? তাদের নাম একজনের নাম কিশোর ঘোষ আর একজনের নাম রানা দেব। বাড়ি কোনখানে পাওয়া গেছে? বাড়ি দেখলাম ট্রিটমেন্টে পুলিশের কাছে যাতে হলো জাঙ্গালিয়া। জাঙ্গালিয়া? হ্যাঁ, বিশালগড়। কেমন আছে অবস্থা এখন? একজন সিরিয়াস আছে আর একজন একটু ভালো মোটামুটি। Reported by Jiban from Vishalgarh, Chini Khorang. A gang of thieves broke into the office of BJP and stole TV, important documents at Chorilam, Rajapur on Friday. The Vishalgarh police rushed to the scene after receiving the information. Information came that the drug-abused people might have stolen the materials from the BJP office, said a member of BJP. There is a tension between the member based on the incident. The police have taken investigation to this case. ঘটনাটা সকালবেলা আমারে গোপালবাবু ফোন করছে, আমি বাড়িতে ফোন করতে পার্টি অফিসের টিভিটা চুরি হয়ে গেছে। এরপরে আইলাম একটু পরে, আইয়া দেখলাম যে দরজাটা খোলা, টিভিটা নাই। তারপরে থানা খবর দিলাম, না সন্দেহকার হইব। আর এই অনেকদিন যাবত এটা এভাবেই আছে। পার্টি অফিস থেকে আমরা ধারণা সাহস করে পার্টি অফিসে ঢুকে টিভি লিয়ে যাবো গাড়িটা, আমরা ইয়েই আসতো না, ধারণাই আসতো না। বিষয়টা হলো চোর তো চোর হই, শাসকার বিরোধী কি চোর কি কেউ বাচ্চা চুরি করে? গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের এই এলাকার ভিতরে মাছ নেগা, আবার ধরেন না কারোর দোকানে ব্যাটারি নেগা। আজ আমরা এখানে যে লাইটটি আছে সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা, এরপর কয়েকটা সোলার লাইটের ব্যাটারি নিচে গা, এই ধরনের ঘটনা এই
মাঝখানে ধরে চলতেছে। এই জন্য আজকে জানাইলাম আমরা থানাতে এই বিষয় চলছে। মানে আমরা চামু পুলিশের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত কইরা যাতে অন্ততপক্ষে চুরগুলো যাতে ধরতে পারে, দুইটা যাতে তারা শাস্তি দেওয়া হয় উত্তরপূর্ব। Reported by Jivan from Bishalgarh, Chini Khorang. Three members left previous party and joined the Congress through a short ceremony at Tripura Pradesh Congress Bhavan on Saturday. They were welcomed by handing over the party flag. As many supporters are joining the Congress party, the unity of Congress will be strong in the coming future, said State Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha. আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয়ে পম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনজন যারা বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে ছিলেন, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির 2013 সালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিভিন্ন সময়ে যার নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাদেরকে সহযোগিতা করে এসছেন। অত্যন্ত দুঃসময়ে বিজেপি দলের আদিবাসী নেতা শ্রী সুবল দেববর্মা উনি এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে পম্পিনগরে জাতীয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য উনি প্রচেষ্টা নেবেন। আমাদের পম্পিনগর ব্লক সভাপতি পিন্টু দেববর্মা, আমাদের আদিবাসী কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান অতুল দেববর্মা আজকে তাদের হাত ধরে আজকে এখানে এই যোগদান আমরা সম্পন্ন করতে যাচ্ছি। শ্রী পবিত্র মোহন জামাতিয়া, যিনি 2016 সালে অমরপুর বিধানসভার উপনির্বাচনে আইপিএফটি দলের উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই আইপিএফটি দলের প্রার্থী রূপে উনি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও অমরপুর এবং পম্পি সহ করবুক এই তিনটি বিধানসভা জুড়েই আইপিএফটির একজন নেতা রূপে উনি সেখানে ওনার ভূমিকা পালন করে গেছেন। আজকে ওনার সাথে আরও পঞ্চসাধন জামাতিয়া, যিনি ত্রিপুরা মথার একজন একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী, আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং এই তিনজন নেতৃত্বের সাথে আরও প্রায় এই অমরপুরে 200-র উপরে ভোটাররা তারা যুক্ত আছেন। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. Tripura Motha member David Morasingh and other members marched towards Delhi by foot to discuss the issue on deporting illegal immigrants with Union Minister Amit Shah on Friday. On Friday, Tripura Motha member David Morasingh walked towards Delhi on the issue of notification given by the Union Minister Amit Shah to deport illegal immigrants and Rohingyas to Bangladesh. Likewise, David Morasingh also said that illegal Bangladeshi entering in Tripura is not the issue of a person. Instead, it is an international issue. He also spoke on how the rights and needs of the people of Tripura are not being fulfilled. मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक त्रिपुरा के इंडिजिनस त्रिपुरा होने के नाते पिछले 75 इयर्स में त्रिपुरा में जिस मसले के कारण यहाँ का इंडिजिनस लोग सेकेंड क्लास सिटीजन की तरफ
अपने ही ज़मीन में अपने अधिकार खो के अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। तो उसी जगह से हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सारा पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए, हम लोग बहुत तरीके का मूवमेंट्स किए, लेकिन अभी तक हम लोग का जो परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का इशू, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा त्रिपुरासा लोग एक है और इसी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन भी किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरासा एकॉर्ड करके 6 महीने के अंदर हम लोगों को अपना परमानेंट सॉल्यूशन करने का वायदा खुद होम मिनिस्टर जी ने किया है। और ये जो एकॉर्ड का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये इनको एकॉर्ड 12 महीने के ऊपर हो गए, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोग बहुत ही अभी दुख में है, परेशान में है, और मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। आज जो मैं पैदल रैली कर रहा हूँ यहाँ से अगरतला से दिल्ली तक का, इसका एक ही मकसद है कि सरकार को हम लोग का जो डिमांड का, हम लोग का जो समस्या का इम्पोर्टेंस उन लोग का कानों तक पहुँचे, उन लोग का दिलो दिमाग तक पहुँचे। और ये जो त्रिपुरा का जो समस्या है, खास करके इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो प्रॉब्लम है, ये त्रिपुरा का त्रिपुरासा लोगों का ही समस्या नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न का समस्या है और ये पूरा हिंदुस्तान का भी समस्या है। क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुस के हम लोग का युवाओं का नौकरी खा रहा है, त्रिपुरा में ही नहीं पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। और कुछ महीने पहले सुपरस्टार साइफ अली खान का घर में एक बांग्लादेशी ही इलीगल माइग्रेंट ने आक्रमण किया था। तो सिक्योरिटी भी थ्रेट है, कभी भी कोई भी उग्रवादी, कोई भी इलीगल माइग्रेशन जो आया है इलीगल तरीके से, कोई भी उग्रवादी आतंकवादी काम भी कर सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। तो इसीलिए यही मुद्दे को लेकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड और अपना त्रिपुरासा जाति का जो त्रिपुरासा एकॉर्ड जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, यही और इलीगल माइग्रेशन का डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिटेन का ये जो मुद्दा है, इसी चीज़ को लेकर मैं आज पैदल रैली यहाँ से अगरतला से शुरू करने जा रहा हूँ। और हर त्रिपुरासा ये सपोर्ट करे और हर नॉर्थ ईस्टर्न लोग सपोर्ट करे, और इस मुद्दे पर मैं आशा करता हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी को ये सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. On the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Debarma, the Tripura Motha member under 26 Ashrambari constituency helped financially to the family of late Lobkush Debarma for conducting a rituals. On that day, Tripura Motha Kwai District Working President Rithit Debarma, Block Vice President Subal Singh Debarma, Regional and Monitoring Committee member were present. Hambai pula chini media person sono haino hai sungkiribo kasih jaga pajak 13 दिन ba paitini kanda so chuba jotine nei to tini phaman gabno so tini semono chuba haganangino chini habubagra production manikko tini bini birthday eba keba bini asima sal so bini wa asima sal rubino so tini chini champo regional landro chini site situbo purbo champo sura bisini chini titi desi haponi bisini kai so photo bakka tei kisiri rubo salaka tei jengaro chini bubagrani asima sallo rugoi sing ke rubo laika abun lo sung tabu kaina tabu sarinjora kaisa chini west champo sura bisini 2 number wato chini chakra kroksa Lobkush chini chakra mothonai kustu nagi tuitaga osongchara yakre so tini bini paithani samno rogoi tini simi bongro kito bini paithani pananai amro khnawoi so tini bubagrani asema salo rogoi so haino hai bongro tini so kisija bonu dukhongora bongno so kabang ni apono mar no tu doksebi so kisja subaso kaina ni phelaga so tini oro phaiman jaka ang jikhwai political district Tripura working president anu Rithit Debarma dei logi tongo chini service Ashrambari constituency ni block vice president chini borong nang subal tongo dei oro logi tongo chini champor
West Sampur region ni Chini committee member of Ambung Sabla tei monitoring ni tei ward committee ni Otomoyo Ambung Salia asuna tei Ambung Sabla kamu bagai tak pacar kena nor media person of committee tu nor jalan bagai hai nor no hamaya kor. Reported by Biplab from Khoi, Chini Khorang. Tripura State Election Department organized a training program for ERO at Agartala Pragna Bhavan on Saturday. State Chief Electoral Officer Brijesh Pandey and Additional Chief Electoral Officer Usha Jain Mok were present. On that day, State Chief Electoral Officer Brijesh Pandey said that the training has been practiced regularly. नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना हम लोगों का साल भर रहता है, उसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ EROs ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन, ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें क्या रूल्स रेगुलेशन है। और आपको पता है जनरली जो है हमेशा इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हर साल होता है, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेटरीज एक्टिव होती हैं। तो अभी ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जब भी होता है तो उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन है हम लोग पीरियडिकली फेज़ मैनर में हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी यही है कि क्या इलेक्शन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, जैसे रोड में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है या EVM कमीशनिंग कैसी होती है। तो ये हम लोग का एज ए पार्ट था रेगुलर एक्टिविटी है, उसी को करते हैं। सर पहले हमारे स्टेट में कितने EROs थे, अभी कितने हैं? EROs तो हमेशा 60 होते हैं जितनी असेंबली कंस्टिट्यूंस होती है। पहले सिर्फ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट थे, अभी 1 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 1 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, बस इतनी ही। तो इस साल कब समझ रिविजन होगा इसका? अभी तो आया नहीं, कुछ शेड्यूल जब आएगा तो शेयर करेंगे। वो तो पब्लिक मतलब पब्लिक को हम लोग पहले नोटिस देते हैं, उसके बाद होता है। इससे सर दिल्ली पे एक्टिविटीज चल रहे हैं, हाँ, हर रोज कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी चल रहे हैं। हाँ, उनका अपना चल रहा है। तो त्रिपुरा से अभी तक कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए गए हैं? त्रिपुरा से जैसे अभी पिछली बार हमारा जो 60 BLO गए थे, 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर गए थे। इनफैक्ट हमने उसका ट्वीट भी किया था, अगर ध्यान हो आपको, फ़ोटो भी डाली थी। और उसके अलावा भी कई फ्यू राउंड्स ट्रेनिंग हुए, जैसे हमारा भी ट्रेनिंग हुआ था, एडिशनल CO का भी ट्रेनिंग हुआ। तो अलग अलग राउंड पे होते रहते हैं। मेरे ख्याल से 70-80 लोग तो हम लोग ट्रेन हो ही गए हैं इसमें। तो इस ट्रेनिंग का अगर एक तरफ से देखा जाए, जो मुख्य वजह ये है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको स्मूथली करना। हाँ। और जो इलेक्टोरल रोल है उसको हमेशा वो बेसिकली देखिए इलेक्शन तो जो प्रोसेस है ना, उसमें तो चूँकि हमेशा लोग चेंज होते रहते हैं। तो ये पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है, वो एज ए पार्ट ऑफ दिस थिंग है। अभी आजकल कमीशन और ट्रेनिंग पर फोकस दे रहा है, उसी को ध्यान में रखते जैसे कुछ नई चीज़ें आती, नई टेक्नोलॉजी आती थी, जैसे मान ली नया कोई एप्लीकेशन आता है तो फिर उस पर भी लोग ट्रेनिंग। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. 3 vehicles collided involving the MLS vehicle while returning from a meeting, but the MLA Ranjit Das escaped unhurt from a big incident. The MLS vehicle was badly damaged after the collision. The team of police rushed to the scene after receiving the information. Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.